Okay guys, game 4 par, dating gawi, race to 10 at saka na match winner. Pusin nyo na yan par, para makapagpahinga na. Okay, first basket na. First basket, kapit tayo guys. O LeBron, to Rui. Nice fake, Rui. Favorite ni Rui yan. Favorite ni Rui yan! Ang bisa ni Rui ngayong playoffs pare. Sana pagbalik nung dalawa, ganyan pa rin laruan niya. Switch. Uy, binawi. Binawi. Parehas na ano yun, spot yun ah. Rui again, 4-3. Nice one, okay. Tira Smart. Nice one, Ayton. Tigasan mo, Ayton. Smart, 4-3. Sayang. Uy, turnover! Nagkakalat kagad sila. Kinakabahan na kagad sila. LeBron. Ayton, nice one. Tira, Ayton. Nice! Porto! Switch. Step bomb 3. Short. Rebound. Nice. Okay. Look. Bah! 6-2! Slowly but surely yung Lakers, ha? I like it. Slowly but surely possession. Bumangon ka dyan, Smart! Hala! Rebound. Nangyari kay Smart? Uy, Smart! Kailangan ka dyan, Smart! Kailangan ka dyan, pre! Wag ikaw. Look. Nakakabahan ako sa'yo, Smart. Tangina ka. Hindi ka pwedeng mawala sa series na yan. Lalo na sa second round. Tapal ka, boy! Bigay na, Ayton. Push, LeBron. Push. 4v3. LeBron. Okay na yung LeBron talaga. Take foul yun ah. Diba? Di ba take foul yun? Tumaragisa yung kalabaw. Yun, take foul. Nice one. So, free throw guys. Tapos ball possession pa natin. Muna yung look. Para isang tres na lang. Bang, bang! Woo-wee! Screen? Walang screen? Nangawak ka ng damit, oh. Rui. Pull up. Short. Kitang-kita. Lapit. Naku. Rebound. Okay, ang alat nila. Maalat pa sila sa dagat. Uy. Naku. Fast break. Naku. Ano tayo lulubon sa turnover, ha? Ingat tayo sa turnover. Madali match winner natin sa turnover. Marcus. Aliyup! Uy, check. Gogi. Back-to-back turnover. Traveling. Nabitawan. Paulo. Nice one. Foul. Lantres na tayo, LeBron. LeBron. Bang! 9-4. 1 point na lang. Pwede na kayong sumalaksak para may foul. Tapos free throw para finish na. Sengun versus Ayton. Bag. Favorite niya yan eh. Bagal talaga ni Sengun, no? Pero sure ball eh. Bumasok na si Humpty Dumpty. Smart. Rui, pull up, Rui. Mismatch yan. Nice one. Lock mo, turnover na naman. Ano ba yun, Rui? Utang ina naman, Rui. Ginagawa mo, par. Over dribbling ka, Rui. Either tira mo na, ipasa mo na. Ang dami nilang turnover. First quarter, 3 kaagad. Kaya na nga, LeBron. Ayun na. LeBron. Foul. Nice! Free throw! Buti pumito ka rin. Kahit late call. LeBron, isang free throw lang kailangan, ha? Isang free throw lang. Puso mo na yan. Cash out. Okay, kabit niya yung race to 10, guys. Yung match winner na lang. Medyo bumomba tayo dito sa match winner, ha? Kay sa match winner, Kinsem bulig sa regular time kasi hindi kasya ng buong 75. Yung kasi napili sa ruleta kagabi, di ba? Okay. Gusto rin match winner.